ابھی کچھ دن پہلے ہی جب UAE کے موجودہ حکمران محمد بن زائد ال نہیان کی موت کی افواہ پھیلی تو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ ان کی موت کے بارے میں تو باتیں کم کر رہے تھے، اس بات کو لے کر زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ UAE کے اندر ایک پاور گیم شروع ہو چکا ہوگا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کون کس کو سائیڈ لائن کر کے گدی تک پہنچنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اور ساتھیوں، اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا بھلے ہی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہو، دنیا کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کافی بدل چکا ہو، مگر پھر بھی مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ، UAE اور اس جیسی آس پاس میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، مطلب جہاں پر آج بھی بادشاہت کا سسٹم ہے، تو وہاں پر تو حکومت حاصل کرنے کا آج بھی یہی طریقہ ہے اور پچھلے کچھ دشکوں میں اس کی کئی مثالیں دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ اب جہاں تک سوال UAE کا ہے تو اس کا نام سنتے ہی عام طور پر لوگوں کے دماغ میں کچھ خاص سوال ضرور جنم لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر UAE کے اوپر راج کرنے والی یہ جو ال نہیان فیملی ہے، یہ کون ہے؟ آخر کیسے کبھی چٹیل اور گرم ریگستانوں میں غریبوں جیسی زندگی گزارنے والا یہ خاندان آج دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر خاندان بن چکا ہے؟ اور اس سے بھی اوپر ایک سوال یہ کہ آخر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو موجودہ لیڈر ہیں، مطلب کہ محمد بن زائد ال نہیان، یہ کون ہیں؟ آخر انہوں نے خود کب اور کیسے حکومت حاصل کی تھی اور ان کے ہٹتے ہی UAE کے اندر گدی کی لڑائی کے لیے کون کون تیار بیٹھا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم جس کو آج یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں وہ کوئی ایک ہی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دیش خود 7 الگ الگ ریاستوں سے مل کر بنا ہے اور ان 7 ہی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف سوچ وچار میں الگ ہیں بلکہ ان 7 ہی علاقوں کے الگ الگ لیڈرز ہیں۔ ان میں سے پہلا اور جو سب سے بڑا علاقہ ہے اس کو ابو دھابی کہا جاتا ہے، دوسرا دبئی ہے، تیسرا شارجہ ہے، چوتھا عجمان ہے، پانچواں فجیرہ ہے، چھٹا ام القوین ہے تو ساتواں راس الخیمہ ہے۔ اب ساتھیوں، بھلے ہی ان 7 ہی علاقوں پر راج کرنے والے جو لوگ ہیں، جو خاندان ہیں، وہ الگ الگ ہوں، مگر پھر بھی یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو پورا UAE ہے اس کا پریزیڈنٹ اسی خاندان سے ہوتا ہے کہ جو خاندان سب سے بڑے علاقے ابو دھابی پر راج کرتا ہے اور یہیں پر ہی حکومت کرنے والے خاندان کا نام ہے ال نہیان۔ ساتھیوں، زیادہ نہیں، اگر صرف آپ لوگ 200 سے 250 سال پیچھے بھی جائیں گے تو وہ پورا علاقہ کہ جہاں پر دنیا کی جنت کہا جانے والا دبئی یا باقی شہر موجود ہیں، یہ سارا کا سارا چٹیل ریگستان ہی ہوا کرتا تھا اور اسی دور میں یہاں پر آباد ہوا کرتا تھا بنی یاس۔ بنی یاس دراصل اس علاقے میں بسنے والے عربوں کے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کے یونین کو کہا جاتا تھا، مطلب ان کے اتحاد کو کہا جاتا تھا۔ اس بنی یاس نام کے گروپ کے اندر عربوں کے چھوٹے چھوٹے 10 سے بھی زیادہ قبیلے شامل ہوا کرتے تھے۔ انہی بے شمار چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام ہوا کرتا تھا الفلاحی اور اسی سے آگے چل کر یہ ال نہیان نام کی فیملی نکلی ہے اور بالکل اسی الفلاحی کی طرح ہی بنی یاس کی ایک اور بھی برانچ ہوا کرتی تھی جس کو الفلاسی کہا جاتا تھا، اس سے المختوم نام کا وہ خاندان نکلا ہے کہ جو آج دبئی کے علاقے پر راج کرتا ہے۔ ال نہیان فیملی کے لوگ اپنا فادر نہیان کو مانتے ہیں کہ جو 17ویں اور 18ویں صدی کے آس پاس میں لیوا نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ گاؤں آج کے دور میں دیکھا جائے تو ابو دھابی اور سعودی عربیہ کے بالکل بارڈر پر موجود ہے۔ نہیان کے جن کو اس دور میں بنی یاس کے سردار کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس چھوٹے سے گاؤں کے علاقے میں کھجور وغیرہ کا ویاپار کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کی یہ جگہ ان کے بیٹے عیسیٰ نے لی اور پھر عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد یہ جگہ عیسیٰ کے بیٹے دیاب نے لی اور یہیں سے ہی پھر اس فیملی کا اصلی اتہاس شروع ہوا۔ دیاب کے جنہوں نے 1761 میں سرداری کو سنبھالا تھا، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ عام طور پر اپنے لوگوں کو الگ الگ گروپ میں شکار کی مہم پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی طرف سے شکار کی مہم پر بھیجا گیا ایک گروپ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک میٹھے پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اب کیونکہ اس خاص علاقے کا پتہ دینے والا ایک ہرن تھا، اس ہرن کی وجہ سے ہی یہ لوگ وہاں تک پہنچ سکے تھے، تو اسی لیے اس علاقے کا نام بھی ابو دھابی رکھ دیا گیا، جس کا مطلب تھا ہرن کی سرزمین۔ کچھ وقت کے بعد ہی دیاب نے اپنے ایک بیٹے شخبوت کو یہ حکم دیا کہ وہ اس نئے علاقے میں جا کر آباد ہو جائیں۔ شیخ شخبوت اپنے فادر کے آرڈر پر اس علاقے میں گئے اور لگ بھگ 20 گھروں کا ایک گاؤں بسایا۔
वहाँ से अपनी हुकूमत का आगाज किया, मगर ये छोटा सा गांव बहुत जल्द ही बड़ा होता चला गया और 20 घरों से 400 घरों में बदल गया, जिसके बाद फिर शेख शखबूत ने इस नए इलाके मतलब के अबू धाबी को बनी आस के जो तमाम कबाइल थे उनकी राजधानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक इन्हीं लोगों की औलादें ही इस छोटी सी रियासत अबू धाबी की गद्दी पर बैठती रहीं। मगर 1820 में इस इलाके में उस वक्त बड़ा मोड़ आया कि जब ब्रिटिश एम्पायर के कदम यहाँ पर भी पड़ गए। ब्रिटिश एम्पायर ने आसपास की तमाम रियासतों के साथ अबू धाबी के साथ भी एक मुआहिदा किया, एक ट्रीटी की, जिसके तहत ये तय पाया कि ये जितनी भी छोटी छोटी अरब रियासतें हैं ये इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज होंगे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगी। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन तमाम रियासतों की दुश्मनों से हिफाजत करेगी। इस समझौते के बाद दुनिया के अंदर इन तमाम रियासतों को ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा समझा जाने लगा, मतलब इनडायरेक्टली ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में जा चुका था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अबू धाबी की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान भी एक के बाद एक बदलते गए। हम देखते हैं कि कभी तो गद्दी के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान बैठता कि जो आस पड़ोस में मौजूद जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनमें से किसी के साथ जंग करता, तो कभी ऐसा बैठता कि वो उसी रियासत के साथ दोस्ती करने लगता। कभी कोई ऐसा हुक्मरान आता कि जो पड़ोस में दूसरी तरफ मौजूद जो आले सऊद हैं अपनी रियासत को उन आले सऊद के ही अंडर में कर देता। तो कभी कोई ऐसा भी गद्दी पर बैठता कि जो अपने आम लोगों के गुस्से को देखकर इन्हीं आले सऊद से दुश्मनी कर बैठता। बीच बीच में दुनिया की बाकी रियासतों की तरह यहाँ भी गद्दी हासिल करने के लिए कत्लेआम भी दिखाई देता है। मगर फिर वक्त आता है 1928 का कि जब शेख शखबूत नाम के एक हुक्मरान अबू धाबी की गद्दी पर बैठते हैं। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब अबू धाबी समेत आसपास की तमाम छोटी अरब रियासतों में ब्रिटिश इंडिया की करेंसी इस्तेमाल हुआ करती थी। मगर शेख शखबूत ने अंग्रेजों को चौंकाते हुए एक बड़ा फैसला लिया और अपनी रियासत के जो खजाने थे उनको ब्रिटिश इंडिया की करेंसी में रखने की बजाय अब सोने में रखने का फैसला किया। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है कि इन्हीं शेख शखबूत के दौर में ही अबू धाबी समेत आसपास के तमाम इलाके में तेल की खोज हुई थी। तो रियासत की जमीन से निकलने वाले इस तेल का जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो शेख शखबूत ने इसके एक्सपोर्ट से मिलने वाला जो पैसा था उसको भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन सारी ही चीजों ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए और फिर अंग्रेज ही क्यों बल्कि अबू धाबी रियासत के जो और भी असरदार और ताकतवर लोग थे उनको भी ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसीलिए अब अबू धाबी के ही असरदार लोगों ने अंदर ही अंदर अंग्रेजों से गुजारिश की तो अंग्रेजों ने फिर शेख शखबूत का तख्ता पलट करवा दिया, जिसके बाद शेख शखबूत को सिर्फ गद्दी ही नहीं छोड़नी पड़ी बल्कि उनको अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ ईरान में गुजारनी पड़ी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अबू धाबी की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठता है कि जो सिर्फ अबू धाबी ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके की ही शक्लो सूरत और उसके फ्यूचर को बदल कर रख देता है। इस लीडर का नाम था शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो ये जो जमीन से नया नया तेल निकला था इसके पैसे का भरपूर फायदा उठाना शुरू किया। दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को बुलाना शुरू किया ताकि जल्द से जल्द इस अबू धाबी को एक मॉडर्न शहर में बदला जा सके। अब क्योंकि ये वो दौर था कि जब ब्रिटिश एम्पायर भी दुनिया के अंदर एक सुपर पावर का ओहदा खो चुका था और इंडिया पाकिस्तान जैसे इलाकों को छोड़कर तो कई साल पहले ही जा चुका था, तो इसीलिए अब ब्रिटिश एम्पायर ने इस इलाके में पाई जाने वाली ये जो छोटी छोटी अरब रियासतें थीं इनके साथ भी उसके जितने एग्रीमेंट्स थे सबको खत्म कर दिया। बस इसी चीज का शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने फौरन ही आसपास की ये जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थीं इनके लीडर से मुलाकात की और उनको इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो गए कि हम सबको एक साथ आना चाहिए और इकट्ठा होकर एक बड़ी रियासत को जन्म देना चाहिए। इस तरह से इस इलाके में पाई जाने वाली ये जो छोटी छोटी 7 अरब रियासतें थीं इनसे मिलकर मिडिल ईस्ट का एक नया देश, एक नई रियासत वजूद में आई जिसको आज हम UAE मतलब के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान को ही इस देश का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि जो दुबई के हुक्मरान थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान की वफात 2004 में लगभग 86 साल की उम्र में हुई। उनके बाद उनकी अलग अलग बीवियों से लगभग 19 के करीब लड़के मौजूद थे, जिनमें से उनके सबसे बड़े बेटे शेख खलीफा को UAE का नया लीडर चुना गया। 2004 में गद्दी पर बैठने वाले शेख खलीफा ने भी अपने फादर शेख जायद की तरह ही मॉडर्न
UAE को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में आप दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत देखते हैं, मतलब कि बुर्ज खलीफा, उसका नाम भी दरअसल इन्हीं के नाम पर है। 2014 में अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई और इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिसके बाद ये पॉलिटिकल मामलों में साइड हो गए और इनकी जगह पर UAE की जो पूरी बागडोर थी वो अंदर ही अंदर इनके एक दूसरे भाई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संभालनी शुरू कर दी। जी हाँ, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के, जिन्होंने ऑफिशियली तो 2022 में उस वक्त गद्दी संभाली थी कि जब उनके इन्हीं भाई मतलब शेख खलीफा की मौत हुई थी, मगर अंदर ही अंदर वो 2014 से ही पूरे UAE को चलाते आ रहे थे। अब यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि खुद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी ऑलरेडी अपने एक बेटे को अपना खलीफा डिक्लेयर कर चुके हैं। जी हाँ, अपने बेटे खालिद बिन मोहम्मद को ऑलरेडी क्राउन प्रिंस बना चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके जाने के बाद ये गद्दी उनके बेटे को मिलेगी। हालांकि चाहे UAE हो या फिर सऊदी अरबिया हो, आमतौर पर इतिहास में हम यही देखते आए हैं कि ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि जब गद्दी बाप से बेटे में ट्रांसफर हुई हो, वरना यहाँ तो गद्दी आमतौर पर भाई से भाई में ही ट्रांसफर होती आई हैं। शायद यही वजह है कि UAE के जो मौजूदा लीडर हैं, मतलब कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जब भी उनकी मौत की कोई झूठी खबर फैलती है या उनकी तबीयत खराब होने की खबर फैलती है, तो फौरन ही दुनिया में ये अटकलें भी लगने लगती हैं कि UAE के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के एक भाई हैं तहनून बिन जायद अल नहयान के, जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री से जुड़े हुए बंदे हैं और UAE की हुकूमत में हद से ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर गद्दी को लेकर अक्सर जो कयास लगाए जाते हैं वो भी इन्हीं के ऊपर लगाए जाते हैं कि शायद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बाद हमको उनके बेटे मतलब के क्राउन प्रिंस और उनके इन हद से ज्यादा ताकतवर भाई के बीच गद्दी को लेकर कोई खींचातानी दिखाई दे। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि ये सिर्फ कयास ही होता है, अटकलें ही होती हैं, वरना सच में भी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या कीमती राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।